इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से तनाव के बीच, बहुत बड़ी खबर है। एमएचए ने 7 मई को मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए। 1971 के बाद पहली बार मॉक ड्रिल के आदेश हुए हैं। इमरान खान की एलओसी पे फायरिंग कर दी पाकिस्तान के। इंडिया की सेवरल स्टेट्स में ये अनाउंस कर दिया गया है कि वहां पर मॉक ड्रिल्स स्टार्ट कर दी जाएं। कल रात को पाकिस्तानी आर्मी को एलओसी पर काफी ज्यादा भारी नुकसान उठाना पड़ा है। आपको पता है कि कल रात को सुबह तक जो है एलओसी पर भारत की आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी को भगा भगा कर दौड़ा कर कुत्ते की तरह दौड़ाया है। अपने ही वतन में बेघर हम, तुम हाल हमारा क्या जानो। की कोशिश की जा रही है, मगर यूँ मालूम होता है कि कुछ इत्तलात ऐसी हैं कि भारत जो है वो तैयारी कर रहा है आज रात को, कल रात को। अगर उनके सर पे जंगी जुनून सवार है तो आप अपने ऊपर जंगी जुनून सवार क्यों कर? अब दोस्तों दुनिया से प्रेशर आना शुरू हो गया है। भारत ने जो बयान देने थे अपने भारत ने दे दिया है। की तरफ से ये इकदामात ऐसे मौके पर सामने आ रहे हैं नाज़रीन के जब भारतीय वजीर आबिद ऐलान कर चुके हैं कि वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि सिंध दरिया का एक कतरा भी पाकिस्तान ना पहुंचे। शाम को मारना शुरू कर दिया भारत ने, शाम को तो सुबह का सूरज जो निकलेगा तो पूरा पाकिस्तान भारत के अंदर होगा, एक भी आतंकवादी ना बचेगा। लेके आ गया पला देश, यहां से तोप लेके आ गया। भाई इनकी इतनी फटी पड़ी हुई है पाकिस्तानी आर्मी की कि अब पाकिस्तानी आर्मी को अब अंदाजा हो गया है कि भारत अब छोड़ेगा नहीं पाकिस्तान को। प्लान आखिरी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। डिस्टेबलाइज करना है पाकिस्तान को हर फ्रंट के ऊपर। भारतीय हुकूमत है, उसने अपनी आवाम को इस तरह की सूरत हाल के अंदर तैयार रहने। जगहों पर हमने आपको बताया कि कहां पर ड्रिल्स हुई हैं, लेकिन अब सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल्स जो हैं वो करने का ऐलान कर दिया गया। बजाने के फौरन बाद इन तमाम शहरों के अंदर आधे घंटे का मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट। अब शहबाज शरीफ इतना डर गया है कि आर्मी जो है उसको भाई आर्मी के हाथ पांव जोड़ रहा है कि भाई ऐसा मत करो, तुम तो भाई भाग जाओगे, ये देश बर्बाद हो जाएगा। लेकिन भैया आर्मी वाले तो पाकिस्तान के आए ही इसीलिए हैं, देश को बर्बाद करने के लिए। पाकिस्तान रोकने की कोशिश करे। अगर आप ये कहेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर आप अटैक कर देंगे तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये तो नहीं कहेगी ना कि हम बैठे रहेंगे। हम यही जवाब देंगे कि हाँ ठीक है, फिर हम भी जवाब में अटैक करेंगे। इसी किस्म की बात और इसी किस्म की जो स्टेटमेंट्स हैं वो दोनों तरफ से जाएंगी। लेकिन जो हालात हैं उसमें अगर ये कैलकुलेट किया जाए कि जंग कब होगी, तो या तो जंग अभी के अभी फौरन होगी अगले चंद घंटों में, या अगले 1-2 दिन के अंदर। अदरवाइज इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो जंग है या इंडिया ने जो हमला करना है वो होगा 20 के बाद। राजनाथ की तरफ से, जिसका मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज में भी जिक्र किया, उन्होंने एक तकरीब से खिताब किया और उस तकरीब से खिताब करते हुए एक जानिब उन्होंने इस बात का इजहार किया कि भारतीय अवाम को पाकिस्तान के साथ जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। वहीं पर उन्होंने इस बात का भी इजहार किया कि पहलगाम हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा। इंडिया की सेवरल स्टेट्स में ये अनाउंस कर दिया गया है कि वहां पर मॉक ड्रिल्स स्टार्ट कर दी जाएं। मॉक ड्रिल्स करने के लिए सेवरल स्टेट्स को ये ऑर्डर किया गया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, होम मिनिस्ट्री की तरफ से, यानी इंडिया होम मिनिस्ट्री ने सेवरल स्टेट्स को मॉक ड्रिल्स कंडक्ट करने का ऑर्डर कर दिया है। अब ये जो मॉक ड्रिल्स हैं ये क्या हैं? ये है जंग की तैयारी। यानी आप जो ड्रिल्स होती हैं, मॉक ड्रिल्स जो होती हैं, ये यानी हम बात करें सिविल मॉक ड्रिल्स की, सिविलियन मॉक ड्रिल्स। बाकी तो ड्रिल्स जो हैं जो कि नेवी की हो रही हैं और जितने भी और अफवाज हैं उनकी हो रही हैं, दोनों कंट्रीज़ में हो रही हैं। यानी पाकिस्तान में भी कई जगहों पर हमने आपको बताया कि कहाँ पर ड्रिल्स हुई हैं, लेकिन अब सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल्स जो हैं वो करने का ऐलान कर दिया गया। ये एक लास्ट स्टेज आप समझ लें कि जब लोगों को भी इसके लिए तैयार कर दिया जाता है कि क्या क्या हो सकता है और आपने क्या क्या करना है। तो इसके अंदर ये कहा गया है कि फॉर इफेक्टिव सिविल डिफेंस ऑन 7th में ये मॉक ड्रिल्स की जाए, और इसके लिए जो क्या क्या किया जाता है, क्या ज़रूरी होता है, देखें इसमें ये सिखाया जाता है कि जो एयर रेड वार्निंग सायरन्स होते हैं वो कैसे बजाए जाते हैं। जैसे कि जब जंग शुरू हो तो आपके जहाज़ बमबारी के लिए निकलें, दूसरे के जहाज़ निकलें, जो भी जंग की सिचुएशन में हो तो बार बार सायरन बजाए जाते हैं।
تو اس میں بتایا گیا ہے کہ آپریشنل آف ایئر ریڈ وارننگ سائرنس، جب سائرنس بجائے جائیں تو کیا کرنا چاہیے لوگوں کو. نمبر 2 ٹریننگ آف سویلینس، اسٹوڈنٹس اور دوسرے لوگوں کی آن دی سول ڈیفینس ٹو پروٹیکٹ دیم سیلوز، اور اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کی بھی آپ مدد کر سکیں اپنے ساتھ ساتھ. جنگ میں یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتا ہو، پبلک کو پتا ہو کہ اس نے کیسے اپنی حفاظت کرنی ہے. کل رات کو پاکستانی آرمی کو LOC پر کافی زیادہ بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے. آپ کو پتا ہے کہ کل رات کو صبح تک جو ہے LOC پر بھارت کی آرمی نے پاکستانی آرمی کو بھگا کر دوڑا کر کتے کی طرح دوڑایا ہے، اور وہاں سے دم دبا کر بھاگ نکلی ہے پاکستان کی آرمی. اور آپ کو ایک چیز اور بتاؤں، جب بھارت سرکار نے اناؤنسمنٹ کیا تھا پانی کو لے کر یا پانی کو بند کرنے کا، تو پاکستانی ایک میمز بنا رہے تھے اور بول رہے تھے کہ بھائی پانی تو کھلا ہوا ہے، پانی تو بھارت کا باپ بھی نہیں بند کر سکتا، ہم دیکھتے ہیں تم کیسے پانی بند کرتے ہو، پانی بند کر دو گے تو پانی ہماری ریڈ لائن ہے، اور ریڈ لائن کراس ہو گئی تو ہم بھارت کو چھوڑیں گے نہیں، ہم پلا کام کریں گے. لیکن کل جو ہے ہر طرف سے پانی بند ہو چکا ہے، سارے ڈیمز کا دروازہ جو ہے اٹھا دیا گیا ہے، اور سارے ڈیمز جتنے بھی ڈیمز تھے، جتنے بھی رائیور پاکستان کی طرف جا رہے ہیں، سب کا پانی کاٹ دیا گیا ہے. اور آج میں صرف پاکستانیوں سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہاں بھائی کیسا لگ رہا ہے ابھی خالی رائیور کو دیکھ کر، جس میں صرف مٹی اور ٹٹی تمہیں نظر آئے گی، اب کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ تمہیں لگ رہا تھا کہ انڈیا یہ بات کرے گا لیکن کر کے پورا نہیں اترے گا، لیکن بھارت نے جو ہے کل کمپلیٹلی جو ہے پانی کا سسٹم بند کر دیا اور سارے ڈیم کے دروازے جو ہے اٹھا لیے ہیں. اب اکھاڑ لو پاکستانیوں، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. دنیا میں پاکستان جو ہے، اب دیکھو ایک ڈرپوک جب ہوتا ہے نا، بھارت نے ابھی تک، جو بھارت کی سرکار ہے یا انڈین آرمی ہے یا گورنمنٹ ہے، انہوں نے ابھی تک کسی بھی میڈیا پر یہ خبر نہیں دی کہ بھائی پلا دیش سے ہم ہیلپ لے کے آ رہے ہیں، یا پلا دیش جو ہے ہماری ہیلپ کرنے کے لیے ہمیں اتنے جہاز دے گا، ہمیں اتنے. لیکن اگر آپ پاکستان کی بات کریں تو بھائی پاکستان کی میڈیا دن رات ایک ہی چیز میں بزی ہے. چائنا وہاں سے ٹینک لے کے آ گیا، پلا دیش یہاں سے توپ لے کے آ گیا. بھائی ان کی اتنی پھٹی پڑی ہوئی ہے پاکستانی آرمی کی کہ اب پاکستانی آرمی کو اب اندازہ ہو گیا ہے کہ بھارت اب چھوڑے گا نہیں پاکستان کو. نے ایک ٹیرر اٹیک کرا کشمیر میں. آپ دھیان سے سمجھیے، میں آپ کو بالکل ٹھنڈے دماغ سے آج نہ بڑے پیسفلی سمجھا رہا ہوں. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان نے آپ کے 27 لوگوں کو جان سے مار دیا، 79 لوگ ٹورسٹس مار دیا. ٹھیک ہے، پوری دنیا غصہ ہے، پوری دنیا غصہ ہے. وہ ونڈو نا